mo? May target nga pala eh, boss. Di kay boss, na ay mga tubig, boss. Di na ta malugi sa tubig, boss. May baso, boss. Pwede na ta mga api, boss. Boss, may cellphone, boss. Rilimi, boss. Good. Nice. Ang atong target nga kawaton karon. Ring light. Ring light, boss? Ano ring light pa, boss? Ay, dili, di ay. Nanak yung ring light. Akong target karon. Flat screen. Tanaw tag maasim ta vibes. Ay! Boss. Okay na, boss. Nanay flat screen, boss. Makalanstart ang maasim ta vibes, boss. Nice! Naano mo tayo may flat screen sa balay pero guba na mo gutugod, di na musiga. Wak na'y problema, boss. Naanay flat screen, boss. Sige, boss. Palaw mo na ako, boss. Paula na mo yung flat screen. Sige. Kung laban tayo na sila. Sa tapang na lang. Okay, marami. Hindi ka rin makaya ng 1, 2, 3, go. Sobraan. Matagag ang flat screen. Hinahinay lang, hinahinay. Para hindi tagasampan ni boss. Flat screen ko na. Masking ko ba, ipatos yun ninyo. Boss, ikaw nalay palihog o uli, boss. Sige, boss. Amping, boss. Keep safe. I love you. Wait uyab, kinsa diri wait uyab. Wait uyab,